mal-programm Propjeta minn wara il-kwinti. Grazzi bħal dejjem lill-Homeowners Association u ħdejja lil Simon De Bono. Thank you, Joe, tal-li ġajt il-qajtuna. Grazzi lilek illi għabdar boħra ġejt. Nibqaw għaddejn bil-proċeduri kontra l-Covid għax issa ġej ix-xitwa. Ix-xitwa jiġi l-influenza u Covid hija tip ta' influenza biex kalla jrid ma tantx ikidna d-darba. Taħslu dejkom maskri, barriers, twieqi miftuħin. Simon, dawn il-korsijiet għal dawk li jixtuq jidħlu fil-proprjetà jew li diġà hemm wara kollox inti wieħed minnhom. Fil-fatt nagħmlu l-kors issa huwa l-kors ta' Ottubru jsir legalment għandek bżonn tagħmel dal-kors biex ikollok liċenzja biex tista' taħdem bħala sensar, bħala estate agent, jew inkella bħala manager ta' branch ta' estate agency. Il-kors partikolari tagħna li għamilna biftehim mal-MCAS huwa ta' 9 tiem huwa full time imma tagħmlu ġol uffiċċju mid-dar fuq il-computer kun hemm live tutorials u kun hemm niskwalifikati online qegħdin jagħmlu qiegħed bil-prezz biss ta' 500 li huwa inqas minn nofs il-prezz ta' ħadd ieħor u ħanagħmlu korsi ieħor f'Novembru. In-nies li jridu jkunu jafu iktar fuq u jew japplikaw hemm number 79446688 kemm iċemplu u nigwidaw montom l-informazzjoni. Proset, u ċertament li issa fl-aħħar ġranet u xek ikomplu iktar japplikaw. Grazzi wkoll l-Lemcast li qed tagħti l-għajnuna tagħha. Mela ħanieqfu għal ftit reklami. Lura hawnhekk biex niddiskutu diversi punti illi għandna lura hawnhekk issa għal diskussjoni illi nagħmlu waqt dawn il-programmi. Se nibdew id-diskussjoni tagħna billi maħniex se nibdew f'Malta, ma se mmorru barra minn Malta fl-Iżvizzera. Però ukoll biex ngħidu hekk inqabblu dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż fl-Iżvizzera għal Malta, f'dak li huwa il-famuż inċeneratur. Mela, ħanamluha biex nispjegaw il-qafas ta' fuq xejn nitkellmu. Switzerland bħala kwalità, standards, flus, għaw fuq, Malta hawnhekk. Ġi f'Switzerland huwa l-Iżvizzera ferm iktar sofistikat fit-teknoloġija għandhom flus bla limitu huma nies totalment iffissati fuq ir-regoli u l-kwantitajiet u l-standards. Daw sabu issa li l-art fej kellhom inċeneratur li issa twaqqaf mimli bid-dioxins. Mimli. Dioxins hija kimika velenuża li anki jekk tieħu nnifs minnha di tabdek cancer. Jiena dil-ġimgħa kont inkellem il-mara anzjana mill-Marsa, għalt li ħarġilha cancer għal 5 darba. Kienu jgħidulna li d-drab mhux mill-power station, kienu jgħidulna bil-filters, kienu jgħidulna qed nimmaġinaw 5 cancers. Għatin għattajt xuħiti ġejju sejjer l-isptar bil-kimo u bil-radiation. Issa, għaliex dinja inkwetata. Jekk da jista' jiġri l-Iżvizzera li hija waħda mill-iktar pajjiżi fissati fit-teknoloġija, fix-xjenza, poplu isu Swiss watch. Arloġġ Svizzeru, dak huwa l-poplu Svizzeru. Kollox kif suppost jagħmlu. Xorta il-filters tal-Iżvizzeri ma kienux kapaċi iżommu dawk id-dioxins milli jinkontaminaw l-erja kollha. U ġas biex nifmu, ħanerġa' ntellaw dak ir-ritratt ara fuq xiex qegħdin nitkellmu daw Lausanne, wieħed mill-iktar postijiet sofistikati u sbieħ, u dak kontaminalhom mijiet ta' eluf ta' metri kwadri, mili kilometri sħaħ, fejn il-ħaxix li hemm ġol-art qed jipproduċi ħaxix u falanat. Il-kaboċizzuni, kull ma jipproduċi, mek huwa falanat. Issa, aħna, il-gvern, ħabbar li ħajamel inċeneratur ġol-Matab. U jekk naraw naqra il-mappa ta' fejn eżattament qiegħda dil-inċeneratur, aħna naraw li il-mappa jekk tikkonsidra li 80-90% ta' riħ ta' Malta huwa kollu majistral, jekk tista' tellaħħilna r-reġija, aħna ħanindunaw li r-riħ ħajimbotta il-kontaminazzjoni ta' dan l-inċeneratur fuq 90%
tal-abitazzjonijiet ta' Malta. Jiġi jekk aħna nibdew minn eżatt fejn hu l-inċeneratur u nibdew ngħidu, all right, dat ngħidu is-smoke dispersion jiftaħ 90 degrees mill-inċeneratur. Għandek Baħar iċ-Ċaqbur Marrat, St. Andrews, Gargur, Mostan, Naxxar, Balzan, Lija, Birkirkara, Gargur, St. Julian's, Gżira ta' Xbir, Sliema, Birkirkara, Ħamrun, Santa Venera, Ħattart ta' Ali, Rabat Imtarfa, Zebbut, Siġġiwi, Rendi, Ħaġar Im, Zurri, Kirkop, Safi, Birzebuġa, Kalafrana, Marsa Xloka, Xaqluqa, Pawla Taċin, Zejtun, Zabbar, Marsa Skala, Kospikwa, Vittorioza, Il-Belt, Taslima. Jiġri għatfadal xie ħattart, għatfadal xie raħalla ma semmejċin. 80% tal-ħin dan id-duħħan tal-inċeneratur bil-dioxins ġo fih, dil-kimika falenuża li jek tieħu nifs jabdek il-kanser, ħatkun għaddejja fuq Malta. U l-Svizzeri, Svizzera ma kienux kapaċi jagħmlu filter li jaqbad dioxins. Imma aħna Malta ħajrna xilna. Aħna. Ma dawk ma rnexxilhomx. U intom x'taħsbu? Tistgħu taqbdu l-proprjetà tagħkom u tarmuha għax ma li n-nies isiru jafu li hemmhekk għaddej mijiet ta' tonnellati kuljum fuq rasek ta' dioxins u flajex, dak il-proprjetà tiegħek ħadd ma ħajjixtriha. Nies ħajbda jixtru proprjetà minn San Pawl il-Baħar il-fuq lejn Mellieħa u lejn Għawdex. Dik hija l-konsekwenza. Għalhekk l-inċeneratur ma tagħmel sens li ser hemmhekk jekk ħassir. L-inċeneratur biex tagħmel sens tieħu n-nar tal-inċeneratur. Dak in-nar tużaħ biex tagħmel l-istim u l-istim tużaħ biex jippowerja il-generators. U fejn irid isir? Dej generator tad-dawl. Da Marsa Xlok irid isir. Kif ħajwaslu l-istim mill-matab ħajniżlu l-istim Marsa Xlok? Baqsu possibbli teknikament. Right? U għaliex Marsa Xlok għodja, bħares li l-mappa. Għax meta jonfoħ il-majestral li huwa 90% tar-riħ ta' Malta, dak id-duħan imur ġol baħar. Mhux fuq 90% tan-nies ta' Malta, imma kif tkun bravu biex tifhimha di. Lozen, l-Iżvizzera, l-iktar pajjiż teknikament sofistikat fid-dinja, ma rnexxilhomx iżommu id-dioxins milli qawlhom ġo pajjiżhom. U għal diversi snin, 10 ta' snin, dak l-art hemmhekk huwa falenat laqqas il-ħaxix li joħroġ mill-art ma jistgħu. Immaġina x'qed jagħmel l-itfal tagħna, immaġina x'qed jagħmel lix-xjuħ u l-familji tagħna. U aħna tinwebsu rasna li rridu nagħmlu l-inċeneratur li ħaraq 2 miljun tonnellata żibel f'sena ġol matab. Bil-konsekwenzi kollu li qed jagħmel dan huwa żball, hemm bżonn li jifqu, jaħsbu jinsaw l-arroganza ċuċat id-duħħan li għandhom ġo moħħhom u jirrealizzaw li dak id-duħħan mhux ġo moħħhom qiegħed imma ġo l-pulmun tagħna ħajjiġi u ma da assolutament xejn li tista' tagħmel biex iżommu. Għax jekk ma rnexxilhomx iżommuh l-Iżvizzeri, żgur mhux ħadd tkun aħna li ħajnexxilna nżommu għax dak ma tistax iżommu l-dioxins. U nitkellmu dwar dak illi kiteb John Vassallo dwar il-bini f'pajjiżna. X'qal eżattament? X'kiteb John Vassallo? John Vassallo jekk niftakar sewwa kien l-ambaxxatur ta' Malta lill-United Nations. Qed jgħid li tul is-sekli kien hemm stabbiliment ta' guilds, għaqdiet u chambers bħal Kamra tal-Kummerċ, il-Kamra tal-Periti, tal-Industrija u ta' attività li regolaw l-attività ekonomika tan-nies tagħhom. Daw għamlu regolamenti u r-regolamenti servu biex jipproteġu l-membri tal-għaqdiet tagħhom. U biex iżommu milli jitlu il-gangsters, il-kriminali, ġo ċirku ta' nies li huma onesti. Per eżempju, l-bennejja ma tidħolx il-mafja mal-bennejja u l-kriminal. Il-bennejja jkunu bennejja u għandhom dawk l-skills ta' kif jibnu l-bennejja. Mela, ir-regoli u l-governanza internali ta' daw l-għadiet kienet anki biex tipproteġi il-konsumaturi, il-klijenti u l-pubblika. U jaraw ukoll li daw jiġbru il-miżati u t-taxxi li huma dovuti lill-Istat. Daw l-arranġamenti jeżistu f'kull pajjiż ċivilizzat, imma
ma jeżistux jew mhumiex segwiti in failed states fej il-mafja u l-gruppi kriminali ħadu over. Alright? Il-landscape ġenerali tal-lavta industrijali ta' Malta fuq il-sekli sar fil-maġġoranza regolata minn daw il-liġijiet u minn daw il-laqdiet li kienu chambers, kienu guilds u s-soċjetà fjorixxiet. Imma fil-każ tal-construction industry tagħna dan huwa l-każ. Meta inti għandek il-kap tagħha Sandro Ketkuti li joħroġ fil-pubbliku bla mistħija u jgħid make hay while the sun shines. All right? Dak huwa l-policy li ju qed jindirizza l-iżviluppaturi sħabu li huma qegħdin isegwu. Kif jista' jsejħu lilhom innifshom industrija ċivilizzata meta hemm numru bla tmiem ta' eżempji ta' nies mhuwiex regolati, mhuwiex kwalifikati, mhuwiex liċenzjati li qegħdin jaħdmu kullum kien fis-settur tagħhom. Ħafna eżempji ġew fil-press u l-ħsara tant kienet kbira li waslet għal li jinqatlu ħaddiema nies innoċenti u bystanders hawn nies li kienu għaddejn. Imma kulħadd f'Malta jaf mill-esperjenza tal-akwata tal-arħal tagħhom li l-ksur tar-regolamenti hija n-norma. Hawnhekk għall-kumplament tal-programm tagħna. Nibdew dina l-parti billi nkomplu f'dina l-kampanja kontra l-abort, Abortion in Malta, Not in My Name. Aħna nibbekkjaw id-dritt ta' bniedem li jgħix mill-konċepiment sal-mowt naturali. U m'hemm xejn in between li jista' jawtorizza xi ħadd li joqtol bniedem. Kemm qabel it-twelid kif ukoll sakemm imut ħajja naturali. U qegħdin nagħtu appoġġ għal grupp Abortion in Malta l-ikbar grupp li hawn Malta għandhom 37,000 membru u biex aħna nispjegaw qed nipprovdaw il-materjal tagħna ma nużaw ukoll x'qegħdin jgħidu pajjiżi barranin għaliex l-abort huwa ħażin. Kif jispjegaw l-argument għax l-iskop tagħna li nedukaw il-votant u l-politikant għax dawk huma ż-żewġ gruppi li aħna jinteressana. Nara flimkien. My question is that unborn fetus that cannot live outside the mother, what right do you have to tell me to carry it to term if it's an unplanned pregnancy, and odds are that if it goes into the foster care system, it will face severe neglect and abuse? So you believe that we should have the right to eliminate the sufferer, not the suffering? Is that what you're saying? That's not what I'm saying at all, and that's not what my question You just said that if you knew for 100% certainty that the child you're birthing is going to have a lifetime of suffering, that it would be better for the child for you to kill and the life of the child than for the child to suffer. So instead of attempting to solve the suffering of the child, you've just eliminated the potential sufferer, right? My question was, how do we end that suffering to make bringing a child that is unwanted into this world justifiable? Well, I think there's a lot of things. We solve those problems. We absolutely, I mean, as pro-lifers and as Americans, we care about the children in foster care. We care about children who are being neglected, who are living on the streets with their parents. These are things that we as Americans strive to fix, right? That we give to charitable organizations, that we're involved in organizations in our community, in churches in our community to solve these problems. So I actually don't believe anyone in this room, regardless of whether or not you're pro-life or you're pro-choice, thinks that children should be suffering in foster care or children should live through hunger or homelessness. But what you're advocating for is you're trying to justify legal abortion by saying some people are going to suffer, therefore we're going to play God and we're going to eliminate the sufferer. I think that's absolutely wrong. One, because people come out of adversity. People do suffer, and we will all suffer in our life. But I think it's wrong for you to say, you will suffer, therefore I'm going to kill you. So bringing back to my question, how do you propose we solve those problems for the children that are suffering? So do you want to go through today all the world's problems and all the United States problems and try to solve? Because this is a common thing we hear in the pro-life movement. You're pro-life, but you don't care about people once they're born. You don't care about women after they're born. In fact, if you have to be pro-life, we have to do 30 different things. Yet, are you upset that the American Diabetes Association
doesn't fight cancer? I specifically simply asked about Are the you foster care upset system. that the American Diabetes Association doesn't fight cancer? No, Why? because they are the Diabetes Foundation. Exactly. I am the anti-abortion. Next question. That's the next question, because you just answered my, you Where I answered it asked for a yourself. proposed solution to our issues in foster care and But child see, homelessness. okay, we can have a debate. I can do a whole lecture about foster care. We can do a whole lecture on homelessness. These are great problems that we face in our nation, right? These are dilemmas that we face, and there's different policy prescriptions for how to solve those things. But my organization, my mission is very limited. It's to abolish abortion, to make abortion illegal and unthinkable, because abortion is the greatest human rights tragedy our world faces. There's no other act of violence that kills more people every single day in America and across the world than abortion. There's nothing wrong with me fighting and spending 100% of my time doing it. Just like how there's nothing wrong with the American Diabetes Association putting 100% of their money, their research and time behind curing juvenile diabetes. No one ever accuses the Diabetes Association or the American Cancer Association of not trying to cure every life-ending disease. Because we all understand, in order to be effective, in order to achieve our goal, you have to remain laser focused on your goal. It's very basic business principles, right? It's very basic. But yet, what we hear often from those who disagree with us on abortion is what's the pro-life movement doing on all of these things? That we have to solve all the societal ills. We have to address all of them in order to be heard. I mean, the reality is you don't really care what I do. That I support children in third world countries, or that I might be volunteering at a soup kitchen, or many people in the pro-life movement are actually, they're the foster parents, they're leading the adoption efforts. It's just an argument to try to stop the actual discussion from happening, which is abortion is a moral wrong and it should be stopped. U dal-argument qegħdin naraw ġew. Dal-bieraħ fuq television kien hemm tliet esponenti tal-Partit Nazzjonista. Kien hemm it-tabib Stephen Spiteri li kulħadd jaf li huwa kontra l-abort. U rajtu vera skomdu. U bqajt impressjonat. Kien hemm sinjur ieħor li m'għandux il-pjaċir tal-konoxxenza tiegħu, batnilu messaġġ biex niltaqgħu miegħu biex nitkellmu. U kien hemm xi waħda bjonda vella le portelli boniċi minn għalija, alright? Issa din hija esponenta qawwija tal-abort. Alright? Taħt il-protezzjoni ta' Bernard Grech. Dejlhom star candidates. Hemm proċess fil-Partit Nazzjonista fejn jabdu xi ħadd. Is-soltu jkunu nisa jkunu sbieħ. Alright? U jtellhom ħafna biex jidhru ħafna biex jgħidu wara kemm sabiħ il-partit dak l-iskop. L-irġiel jgħidulhom arm candy. Alright? U di hemm problema. Għax l-istatut tal-Partit Nazzjonista, klawżola 10, biċ-ċar jissettja l-prinċipji tal-partit. U klawżola 10 tajt li l-partit jemmen li jipproteġi l-ħajja mill-konċerpiment sal-mowt naturali. Bħalma fil-fatt ngħidu aħna. Mhux ħajja. Right? Imma din, u mbagħad hemm xi klawżoli oħrajn li kwalinkwa tesserat mhux kandidat biss ta' anki biex titesser ruħek. Trid temmen u segwi l-prinċipji ta' dak il-partit u hemm ħafna prinċipji elenkati. Ma number 10 hija di. Issa di biksur tal-istatut ħalluha tidħol ġol partit, saret xi ħaġa ta' żgħażagħ nazzjonisti u issa qed tagħmel is-sexual health policy. Fejn jitkellmu forsi l-affarijiet il-mart, l-AIDS, il-klamidja, il-gonorea, il-issa mill-dika u l-HPV. U għedin jitkellmu kemm da tikber di, għax pereżempju naf jien żgur kien għalli wieħed għalli kien applika biex imur il-Geo Clinic u taw appuntament 4 xhur bil-qudiem. Jekk inti għandek xi marda li qed tinfetta n-nies li qed tmur magħhom mhux aħjar l-għada tmur. Imma mbagħad daħlu l-abort. Mal-mart trasmiss sessualment, jiġri daw, di, qed jirriduċu l-abort il-qtil ta' tarbija innoċenti għal-marda sesswali. Jiġri da mart, meta inti toħroġ pregnant, qed ipinġuha bħala mart. U apparti minn di,
hemm xi 4 oħrajn li huma magħrufin li huma kontra li huma favur l-abort, all right? U għax raġuni oħra jiġu mill-komunità gay. Issa din tħawadna. Għax aħna fil-għaqda tagħna, aħna minna polling. 97%, 97% tal-gays huma kontra l-abort. U wieħed jgħid isaqsi mela kif mar Bernard u qabad 3% li huma favur l-abort u poġġihom hemmhekk fi-leadership positions fih dan il-partit biksur tal-istatut tal-partit stess. U din hemm minn hemmhekk jgħidilna ġaħan, ċittadina tat-tielet klassi, ċuċ Malti, jiena nilbisha dal-kappell m'għandix problema, imma aħna għandna vot, u aħna 97% u ħataħdu għar-risposta jekk tibqgħu sejrinek. Il-Malti ma jċetax l-abort u li toqgħodu tagħmlu hekk u ddaħħlu nies li jirrappreżentaw minoranza biex jagħmlu policy li tikkonċerna l-interessi tal-maġġoranza u qed ngħidu l-qtil ta' trabi innoċenti, jekk trid toqtol, mur oqtol in-nepotijiet tiegħek. Mhux tippjanaw kif ħadd toqtol in-nepotijiet tagħna, tajdu tfajlit tagħna kif għandhom jagħmlu biex jeħelsu min-nepoti daw x'affarijiet huma. Meta l-istatut mod speċifiku jipprojbixxiha di u da ħajkun hemm problemi legali, inti ma tistax tkun parti minn għada fejn għandkom ir-regolamenti ta' ma tistax tagħmel u x'tista' tagħmel u tinjorhom dar regoli għax imbagħad l-azzjonijiet tiegħek jiġu ultravires hux. U meta jkollok statut u tmur ultravires, imbagħad ikun hemm konsekwenzi mhux morali biss li n-nies qegħdin jindunaw u qegħdin jaraw, ma anke konsekwenzi legali. Simon, minuta biex tkellimna dwar il-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqallija. Il-pipeline tal-gas kena laqa bħala Homeowners Association mal-Ora Awtoritajiet Malta, konna nafu li ħassir di qabel u konna nilhom tapplikawx għall-LPG pipeline tal-gas. Għax l-Unjoni Ewropea qiegħda tajt minn ġol kurutur jekk nisimgħu aħna li ħajfinanzjaw teknoloġija moderna biss u nifhimha. L-Ewropa ħadd tkun aħejma ħaddieħor għax ħadhom fuq flusa fit-teknoloġija ġdida. Pipeline tal-gas huwa teknoloġija antika. Il-teknoloġija ġdida hija il-hydrogen. Inti tista' tgħaddi gas minn ġo pipe tal-hydrogen, ma tistax tgħaddi hydrogen minn pipe tal-gas. Għadnilhom injorawna u tilfu 360 miljun funding. Issa forsi jerġa' jiġbruha. Li qiegħda tinkwetani jekk rajt il-pjanti u fimthom sewwa li tankijiet fejn ħajġi maħżun dan il-gas ħajkun fuq ir-racetrack li din jgħidu ħajamlu ħalfar. Jiġifieri ħajamlu racetrack jew ħajamlu tankijiet. Għax ma nistax nimmaġina niġu nofs ir-racetrack ħajkollok mijiet teluf ta' tonnellati ta' gas. Għax alla ħares tidħol karozza ġew fihom daw it-tankijiet. Veru. Nagħlqu hemmhekk, grazzi li segwejtuna u naturalment nerġgħu niltaqgħu għal appuntament ieħor meta wkoll inkomplu niddiskutu.